nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Assalamu alaikum. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Islam Sem Censura. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, a senhora Majda Elham, que é mestre no seminário islâmico, e o Haj Nasser, que vai nos ajudar na tradução. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no canal para não ficar de fora de nenhum episódio do nosso podcast. Bom, hoje continuando sobre a nossa série das mulheres no Alcorão, vamos falar de uma mulher que viveu em um dos palácios mais poderosos da história, mas escolheu algo maior que o luxo, o status e o poder. Estamos falando de Ásia, a esposa do faraó. Mesmo sendo esposa do maior tirano do seu tempo, ela escolheu a fé em Deus. Sua história é a prova de que até no lugar mais opressor, a fé pode brilhar. قصتها انه مع انه واحد في اصعب الظروف بامكانه يتخلى ان شاء الله. Sim. Professora, quem foi Ásia? من هي آسيا؟ O que sabemos sobre ela a partir do Alcorão? ماذا ذكر عنها في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر آسيا في القرآن de Deus, الكريم o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. ولكن ذكرها امرأة فرعون. Ásia, ela foi citada no Alcorão Sagrado não com nome, mas sim como a esposa de Faraó. Tá. Allah subhanahu wa ta'ala جعلها قدوة للرجال والنساء. E ela foi considerada no Alcorão Sagrado como exemplo para homens e mulheres. Allah subhanahu wa ta'ala احترم وكرم كل إنسان عامل لله. Na verdade, رجل أو مرأة. Deus, o principal critério para Deus não é como se diz, né, o gênero, né? Sim. Mas sim a temência a Deus, a temência obediência a Deus, a fé em Deus. Sim. وهي من النساء التي اشتاقت لهن الجنة. E ela é uma das mulheres que, de acordo com as narrativas, o paraíso almeja pela sua presença. بالديانة الموسوية هي كانت امرأة فرعون. Para a religião de Moisés, ela foi a esposa do faraó, نموذج يقتدى به uma exemplo de mulher تقتدي به الأمة الإسلامية من النساء والرجال إلى يوم القيامة. toda a nação islâmica podem e devem segui-la como exemplo. ومريم بنت عمران في الديانة المسيحية هي هاي القدوة الصالحة. E a Maria, filha de Amran, também foi considerada mais um exemplo. وبعد ذلك خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء هي في الديانة الإسلامية. E mais uma personalidade foi a Khadija bint Khuwailid e Fátima bint Muhammad. Pessoas, exemplos. Sim, são essas as 4 mulheres que o paraíso sente sua النساء falta, né? الأربعة اللي الجنة تشتاق لهن. Sim, são essas 4 mulheres, de acordo com as narrativas, que o paraíso deseja. O paraíso, Sim. com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, ele deseja que essas mulheres estejam presentes nele. طبعا القرآن الكريم ما يذكر لنا كثير عن حياة آسيا فقط محطات مهمة من O حياتها. Corão Sagrado, ele não traz muitos detalhes sobre a vida delas, mas sim pequenas estações importantes. Sim. إنه هي كانت أصلها يعني كانت من بني إسرائيل. Ela نسل era, النبي يعقوب. afirma-se que ela era israelita, né? Ela era da عايشة في geração مصر do profeta Jacob, Jacó, vivia no Egito, وتزوجت فرعون. e ela casou com Faraó. يعني هو فرعون جبر أبوها أن Ou يتزوج seja,
أن يعني يقبل تزويجها منها. O faraó havia obrigado o pai a casar-se, يعني no caso, Tá. ele se casar, aceitar o casamento dele com a filha. كانت تتمتع بنوع من اللياقة يعني والجمال Uhum. اللي إنه Ela era فرعون uma مو على mulher, الديانة يعني صحيحة، وذرية النبي يعقوب كانوا بديانتهم ديانة التوحيد هم. ela era uma mulher elegante, atraente, e foram estes elementos بني que إسرائيل. atraíram o faraó para casar com Uhum. ela, né? Não era porque ela era descendente dos Tá. profetas, mas Não. sim eram esses aspectos. Uhum. والتاريخ يذكر أنها اسمها آسيا بنت مزاحم. E a história afirma-se que ela se chamava Ásia bint Muzahim. Tá. الأمر الأول اللي يعني حظت به آسيا بنت مزاحم السيدة آسيا إنه يعني رأت النبي موسى عليه السلام. لما كان النبي موسى ذكرنا يعني لما كان النبي موسى الله سبحانه وتعالى أمر النبي موسى إنه تخليه بصندوق وتخليه في نهر النيل، وكانت هي تنظر إلى النيل فرأى الصندوق، وفرعون أمر أن يجيبون هذا الصندوق، فلما جابوه ورأت هذا الطفل ما أن وقعت عيناها على الطفل حتى طلبت من فرعون أن يتركه. قالت اجعلوا قرة عين لي. A história da Ásia, ela se destaca, começa, na verdade, né, Uhum. ficar mais destacada no momento em que ela bate o olho numa caixa que estava ali no rio Nilo, e ela manda, né, o faraó que estava ali na beira do rio, manda trazerem a caixa, e essa caixa continha uma criança. E essa criança era o profeta Moisés, alayhi salam, que nós chegamos a falar, né, Sim. como Moisés foi parar naquela caixa. E aí, قرة عين لي ولك é لا تقتلوه. neste momento que a história da Ásia começa a se destacar. Uhum. Ela pede para o faraó que mantivesse vivo aquela criança, Sim. porque ela não tinha um filho. ما كان هذا Ela طفل. não فرعون tinha ما um كان يسمع filho. أنت طفل. O faraó não podia ter filhos, então ela pediu para que ele fosse adotado Sim. por eles e o guardou, o acolheu, o abraçou. Sim. Então ela conseguiu proteger o profeta بعدين هي Moisés قدرت desta تقنع maneira. أي أقنع. Faraó أي ما يقتل. para que ele não fosse assassinado. Sim. Na época, o Porque o faraó, faraó como ele sabia que teria um menino que seria o motivo de sua morte. isso, né? o faraó matou milhares de meninos Sim. no Egito. كان فرعون يعني هو أخبره بعض المنجمين إنه راح يأتي ولد من بني إسرائيل يكون هلاكك على إيده، فكان يقتل كل الأولاد الذكور. O faraó, ele sabia, né? Ele havia sido informado por alguns, como se diz, Conselheiros, astrônomos, talvez. né? Uhum. Conselheiros, que esse sonho que ele tinha sonhado significava que um menino que iria nascer no Egito iria acabar com seu trono, Uhum. acabar com ele. Então ele decidiu matar todas as crianças, Sim. simplesmente assim. Vamos matar todas as crianças. E o profeta Moisés, ele foi salvo por meio de um milagre, assim, e ele chegou até, Sim. o profeta chegou até as mãos da Ásia e viveu dentro do palácio de Faraó. كان هو هذا فرعون كان يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم، يقتل الأبناء ويجعل البنات خدم عنده في البيوت. Ele considerava as mulheres como escravas Uhum. e matava os meninos. O faraó, ele fazia assim com os israelitas. Assim ele praticava, né? ولكن شاءت الإرادة الإلهية أمر Só que أقوى من todos sabemos que a كل شيء. vontade é a vontade de Deus que prevalece. Com A certeza. vontade de Deus está sobre todas as هذا coisas. الطفل Sim. الرضيع يتربى في قصر فرعون Então في essa بيت فرعون. pequena criança, esse pequeno recém-nascido, iria crescer dentro da casa do seu pior inimigo, Sim. do seu rival.
إذا أراد الله شيء هيأ له السبل والطرق Quando لتحقيق هذا Deus الشيء. quer alguma coisa, ele começa a encaixar tudo dentro dos seus فالله planos. سبحانه وتعالى من على امرأة فرعون آسيا أن تتكفل برعاية هذا الوليد الصغير Então esse النبي bebê, موسى. ele nasceu em segurança, foi colocado numa caixa no Rio Nilo, foi وتفاءلت recuperada تفاءلت فيه essa بالخير. caixa e a Ásia pegou ele, o abraçou e ela estava muito feliz, muito alegre, otimista. قالت لا تقتلوا لا تقتلوا عسى Ela أن pediu ينفعنا para que ele não أو fosse نتخذه ولدا. degolado, assassinado. Talvez nós o adotamos. Então ela قرة cuidou عين لي dele. ولك. Ela gostou, né? Ela gostou dele. أي قرة عين لي ولك لا تقتلوه Não mate ele. عسى أن ينفعنا أو نتخذه Talvez ولدا. nós o adotaremos como لما filho. كبر النبي موسى والله سبحانه وتعالى يعني أمر بإبلاغ الدعوة إبلاغ رسالة التوحيد جاء إلى فرعون وأبلغه برسالة التوحيد. Quando ele cresceu, quando ele ficou jovem, forte, ele recebeu a revelação de Deus Tá. e ele foi até o faraó para convidá-lo a seguir o caminho de Deus e a religião de Deus. كانت طبعا فرعون عارض النبي موسى عليه Lógico معارضة شديدة. que o faraó, ele se recusou. Com Imagina, certeza. seu próprio filho adotado recusando a sua divindade, porque os Sim. faraós, ele fala, هو كان يقول أنا ربكم ele الأعلى. dizia, né, Sim. que eu era o maior senhor, eu era o Sim. senhor, يقول eu يا era o أهل Deus. مصر ما كنت أرى إلها غيري أنا إله لكم. Ele dizia, ó povo do Egito, eu sou o vosso Deus. Sim. Imagina alguém Então. com essa mentalidade ser enfrentado Sim. por Pelo seu um filho adotivo, filho né? adotivo, convocá-lo a seguir um Deus Que não era ele. que não era ele, وكان exatamente. يقول للنبي موسى أنت تربيت عندي E ele falava para لولا ele, أني أنت ما كبرت falava assim para ele, você cresceu aqui. والآن تدعوني إلى أن Agora أعبد você, أصنام se não fosse eu, você não cresceria, você não estaria Sim. nessa posição. Agora você está me querendo convencer que há um outro Deus? طبعا بقت معارضة بين فرعون والنبي موسى. Houve um diálogo, Sim. né, entre ولكن o profeta Moisés e o faraó. مرأة فرعون آمنت بدعوة النبي Só موسى. que neste debate, a partir do momento que o anúncio foi feito por Moisés ao faraó, quem abraçou essa fé, quem divulgou a sua fé foi a Ásia. طبعا آسيا كانت مؤمنة بالله. كانت التاريخ يقول إنها من بني إسرائيل. هي كانت مؤمنة تقريبا مؤمنة بالله. يعني ولكن كانت جذور الإيمان موجودة. كانت يعني تخفي إيمانها. إيه. A história afirma que a Ásia ela abraçou هي لما جاء النبي موسى كذلك البداية نعم. كذلك هي آمنت ولما عرف فرعون أنه مؤمن بموسى فقد يعارض. Ela abraçou a fé de Moisés e declarou publicamente a sua fé no profeta Moisés. Sim. A partir desse momento, ela começou a ser perseguida e incomodada pelo seu marido, o faraó. Com certeza. Ele era um tirano e ter a sua esposa ir contra. ما كان يقدر يتحمل. وهددها بأشد أنواع E التهديد. ele ameaçou ela com os castigos e punições mais severas da história. ومرت الأيام والشهور ويهددها ويضايقها لعله تتراجع عن دعوة النبي موسى لعله تترك الإيمان Ele começou a pressionar ela, fazer uma tortura psicológica, tentando que ela abrisse mão de sua fé ao profeta Moisés, a mensagem do Sim. profeta Moisés. E ela cedeu ou se manteve firme? استسلمت. بقت آمنة برب Ela العالمين. não se submeteu a essas pressões e continuou firme e forte Na em sua sua fé. decisão. اشتد عليها Até que التهديد اشتدت عليها المضايقات
والمعاناة، وكان آخر شيء يعني تعرضت للتعذيب، وآخر شيء للتعذيب تعرضت بأنه شو اسمه دق المسامير في إيده، نامت على الأرض ودق المسامير في إيده. A história confirma que ela foi perseguida por um tempo longo e tentava pressioná-la a abrir mão dessa fé. Tá. E ela não se submeteu. Durante esse período, ela foi muito perseguida, castigada, punida, torturada, até que a última fase dessa perseguição e da tortura foi que ela foi pregada, né? Suas Nossa. mãos foram pregados com pregos. Tá. لذلك القرآن الكريم يقول إنها هاي المرة قبل ما كانت يتوفاها يعني تموت، طلبت من الله تهل شدة المعاناة. E ela sofreu tanto, e ela foi tão torturada دعت من الله وابتهلت قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. e ela existe um trecho da oração dela dentro do nosso Alcorão, que diz: ó Deus, erga a mim uma casa no paraíso. Ela pediu para Deus: ó Deus, construa uma casa para mim. Ou seja, por toda essa tortura Sim. que eu estou passando pela fé em você, eu quero uma casa em troca Sim. no paraíso. ونجني من فرعون وعمله E me ونجني من salve, القوم الظالمين. e me salve do faraó e suas práticas e de todo o povo opressor. فرج عني يا رب. Alivie essa pressão de mim. نجني من هاي المعاناة. Termine este sofrimento. Sim. E o que essa súplica representa? شنو هذا الدعاء؟ شنو أهمية هذا الدعاء اللي دعاه؟ يعني لاحظ ليش هاي الله ذكر بس هذه الجملات؟ الجمل باختصار جدا. هي طلبت من رب العالمين أول شيء تكون عند الله. Primeira coisa, ela queria estar na companhia de Deus. Essa pequena oração representa o desejo Sim. dela em estar na companhia de Deus, na Sim. outra vida. كل المعاناة Porque, afinal de contas, حملتها في سبيل الله. todos esse sofrimento que ela estava passando المضايقات era والتعذيب. pelo amor de Deus, né? Sim. Ela era para Deus, Em era por obediência ele, a Deus, né? era em obediência a Deus. Então ela queria estar na companhia dele, é Sim. isso que ela queria. القرآن التاريخ ما يذكر أن المعاناة، بس يذكر آخر شيء بالبسامير الكبار دقوا إيديها على خشب القاع، خشب على الأرض على الخشب بالبسامير دقوا إيديها. يعني إيش قد كانت معاناة اللي تعرضت لها، فطلبت رب ابن لي عندك أولا، ثانيا بيتا في الجنة. البيت هو مكان استقرار وسكن للمرأة. طلبت بيت عند الله وبيت، وهذا البيت في الجنة حتى يكون لها مكان تعيش القرب الإلهي وتحقق السكن والاستقرار النفسي، لأنها انحرمت من عنده في الدنيا. Ela pediu lar na outra vida. O lar, ele representa o conforto. O lar, ele representa aquela tranquilidade, a paz, né? Então, ela, primeiro, não queria, jamais Deus vai ignorar o sofrimento e o esforço de seus fiéis. Com certeza. Ela queria pedir isso para Deus e que ela estivesse na companhia dele e uma casa em troca. يعني لأن هي ما كانت ما تعيش الانسجام الروحي والفكري. Ela não tinha uma vida. Ela era casada com o faraó, todos sabemos, era esposa dele, mas ela não tinha uma vida de casal, não tinha um entrosamento espiritual. Eles não combinavam. Não eram compatíveis. Não eram compatíveis. Cada um tinha sua mentalidade, sua vida, seu caminho. Sim. E o que aconteceu depois dessa súplica? بعد ما دعت هذا الدعاء في تلك الحالة essas foram praticamente as últimas palavras que ela disse. Ela rezou para Deus, pediu isso para Deus naquele momento difícil, né, que ela estava sendo torturada, um momento de muita dor, de muito muita dor, sofrimento. e ela morreu sob a tortura do seu próprio marido. والله سبحانه توفت وتعالى تحت التعذيب. تحت التعذيب. الله سبحانه وتعالى جعل
جعلها من النساء التي تشتاق E essa لها. persistência, هي تشتاق. essa força de fé dessa mulher tornou ela uma mulher especial, Sim. elogiada no Alcorão Sagrado, sendo exemplo para homens e mulheres, para todas as gerações e épocas. Sim. هاي المرأة تختلف عن بقية النساء. Esta mulher, ela é diferente de Uhum. outras هذه mulheres. كانت في يعني أعظم قصر ذلك، أعظم Você إمبراطورية mesmo ذلك disse, القصر. ela estava قصر. dentro do palácio de um dos maiores impérios do Sim. mundo. هي الآمر، هي الناهي، Ela تحت mandava, الخدم والحشم. ela era obedecida, tudo estava a seu favor, tudo que ela مباهج queria, الحياة والملذات والكل شيء تحت a إيده. ostentação, as paixões, tudo que ela desejaria estava a seu poder, né? Sim. كل هذا تركته مقابل الإيمان بالله. Ela deixou tudo isso perante a fé em Sim. Deus. فالله سبحانه وتعالى أعطاها منزلة عالية في الجنة. É por isso que ela ganhou este destaque na outra vida, essa posição na outra Sim. vida. وللآخرة خير لك من الأولى. Existe o verso do Alcorão Sagrado que fala que Deus diz para o profeta Muhammad, ó profeta, a outra vida é mais vantajosa para você do que esta. Sim. قد ما الإنسان ما يبقى في الدنيا يتمتع أو Mesmo que a يتونس pessoa, ويرتاح، بعد ذلك فانية. mesmo que a Sim. pessoa passe anos nesta vida desfrutando de todas as coisas, saúde, bem-estar, riqueza, tudo, né, que a pessoa quer, essa vida é passageira, um Sim. dia vai acabar. E como que a história dela inspira muçulmanas? Como a história dela inspira muçulmanas que vivem em ambientes difíceis ou hostis à fé? يعني نستفيد منها، ولا النساء المسلمات يستفيدون منها، انه لا يخلون مباهج ملذات الدنيا تسيطر على عقلها. As mulheres muçulmanas podem considerá-las como considerar ela como a inspiração, aprendendo dela a maneira de rejeitar, né, as paixões dessa vida, que a Uhum. vida não afete sua fé. القرآن الكريم يقول وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. O Alcorão Sagrado, ele diz, Deus diz no Alcorão Sagrado, vocês sacrificam essa vida pela outra. Sim. Desculpa, vocês sacrificam a outra vida por esta. وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Sendo وأبقى. que a outra vida é a melhor para vocês. Sim. Ela é a mais vantajosa para vocês. متاع مؤقت É وبهجة مؤقتة زائلة. esta vida, ela tem uma alegria, um prazer temporário مقابل متاع perante دائم. o prazer eterno da outra vida. Essa é um prazer muito Temporário, temporário, passageiro. passageiro, exatamente. يعني الإنسان العاقل يختار العاقبة الحسنة على أيام معدودة وتنتهي. هذا العاقل. الطفل اللي عنده أحيانا الطفل لما الواحد يقدم له فرد شيء بسيط شوكولات ويقدموا له مثلا دولارات، بعقله ما يعرف قيمة الفلوس، ياخذ شوكولات. Um verdadeiro homem que tem um raciocínio saudável, que raciocina, que pensa, ele deve entender que a outra vida é a mais valiosa, é a mais importante. Sim. Hoje em dia, uma criança, quando você oferece uma bandeja de chocolate e uma nota de, por exemplo, alta, né, de dólares para ele, é lógico, ele vai pegar os chocolates, porque ele Sim. não sabe o valor do dinheiro, ele não entende o valor do dinheiro, Sim. certo? Algumas pessoas, eles têm um raciocínio infantil. Uhum. Ele não tem o entendimento correto dessa Ainda vida. tem essa mentalidade, Ainda né? tem essa mentalidade. قصص القرآن الكريم تعطينا الوعي As والبصيرة histórias do Alcorão Sagrado nos inspiram, nos ensinam Uhum. والتفكر بعواقب الأمور الحسنة. e entender, pensar a consequência das coisas. صبرت أيام معدودة وتحملت
لكنه Foram, حصلت النتيجة عند foram الله dias, خلود الجنة. foram poucos dias, ela sofreu, foi torturada, mas Sim, ela aguentou, superou isso e agora recebeu a companhia de Deus. Tem uma casa no paraíso. sim, زوجة فرعون كانت تعيش في قصر ولكن هذا يعني حواليها مجتمع منحرف. A esposa do profeta, desculpa, a esposa do faraó, uhum, ela vivia dentro de um ambiente totalmente desviado e ela era a única fiel em Deus naquele lugar. لأنه المجتمع إذا كله كان منحرف وخاطئ ما غير هذا غير مبرر على الإنسان يمشي مع المجتمع. Se a sociedade, se o grupo, se aquele ambiente for desviado, não compatível à minha fé, à minha religião, isso não justifica a minha prática. Isso uhum. não me isenta, todo mundo faz igual. Isso não é, Não é desculpa, não é né? uma desculpa, exatamente. لأن القرآن الكريم يقول وقفوهم إنهم O Alcorão مسؤولون. Sagrado ele diz: todos serão cobrados, todos são responsáveis. Sim, كل إنسان مفردة مسؤول عن اتخاذ الطريق الصحيح. Cada um tem a obrigação de escolher o caminho certo. أعطاه الله عقل، أعطاه Deus تفكير خاص deu, به. عليه أن في المجتمع المنحرف كل إنسان يعيش ضمن أسرة منحرفة، ضمن مجتمع منحرف، عندهم عادات خاطئة، عليه أن يفكر بنفسه كيف يكون هو على الحق وكيف هو يكون صحيح. todo ser humano tem o dever de analisar essa questão e deve entender como decidir as coisas, porque é responsabilidade dele. sim, فهاي المرأة الصالحة اللي الله سبحانه Portanto, وتعالى ضرب بيها مثال للذين آمنوا من الرجال والنساء، esta mulher, جعلها أسوة حسنة وقدوة صالحة. ela acabou se tornando uma mulher exemplar, um bom exemplo para homens e mulheres. No Alcorão Sagrado, sim, ela foi citada dessa maneira. لأن هاي وقفت Porque مفردها أمام زوجها والمجتمع أهل القصر كلهم اللي كانوا في زوجة كلهم كانوا على باطل وهي كانت على حق وبقت على طريقها وصبرت وتحملت أشد المعاناة. porque ela não abriu mão de sim, sua fé, aguentou a pressão, não cedeu, não se submeteu às torturas, às perseguições, e ela sim, continuou firme no caminho. sim. هاي مرة صالحة كانت تحت Este زوج غير صالح. é o exemplo de uma mulher boa, bondosa, fiel, que estava dentro de um ambiente, ou marido, desviado, tirano. فكما القرآن يذكر لنا النساء الصالحات حتى ناخذ من عندها نتخذها قدوة نتعلم من عندها الصبر والتحمل والدفاع عن الحق، كذلك يذكر لنا النساء غير الصالحات حتى ناخذ الدروس Da والعبر mesma منها. maneira que o Alcorão cita exemplo dessas mulheres bondosas que estavam nesse ambiente totalmente desviado para que a gente Sim. possa aprender, né, tirar lições de sua história, também há histórias de mulheres ao contrário dessa situação, que elas viviam dentro de um ambiente bom, Sim, correto, fiel, só que elas, infelizmente, eram mulheres desviadas. sim, القرآن الكريم يضرب لنا عن زوجة نوح زوجة النبي نوح زوجة النبي لوط. E o Alcorão, ele cita exemplo de dois profetas. A esposa do profeta Noé uhum, e a esposa do profeta Ló. tá, As esposas desses dois profetas uhum, foram citados no Alcorão Sagrado, só que de uma maneira diferente do que a Ásia. tá, كانت مخالفة هاي النساء دول الثنين الزوجات مع قربها من يعني من النبوة، وزوجها كان قمة بالإخلاص وبالإصلاح وبالصلاح وبالتقوى وبالإيمان، لكن هي كانت ضده تماما. Estas duas mulheres, mesmo vivendo sobre a bênção, né, como dizem, sobre a proteção de dois grandes profetas sim, abençoados e muito fiéis a Deus, o profeta uhum, Noé e o profeta Ló, elas eram mulheres totalmente desviadas.
não eram compatíveis Uhum. com seus maridos. ما استفادت من هاي النعمة Ela اللي não الله aprendeu, ela كانت تعيش não, مع نبي ela não usufruiu dessa Sim, bênção que tinha um profeta do né? lado. Ser ما casada com um تأثرت ما profeta. تأثرت به Ela أبدا. não foi influenciada, infelizmente, ela se fechou tanto que infelizmente não aceitou essa influência do profeta. كانت تعيش حالة التعصب Ela era وحالة الجهل. tão radical que ela não queria essa abertura, né? Sim, لذلك القرآن الكريم يذكر لنا هاي كما يجب أن نتعرف على النقاط المضيئة في التاريخ، كذلك نتعرف على النقاط المظلمة Do mesmo حتى الإنسان jeito, يبتعد عن هكذا نماذج. do mesmo modo que Deus nos orienta a aprender com as histórias positivas das mulheres dentro do Alcorão ou de qualquer outra personagem, existem essas histórias também que nós podemos aprender sim. lições Deus coloca delas. pra gente exemplos, né, de Exato. coisas boas e coisas ruins para que a gente aprenda. الأمثلة الله سبحانه وتعالى يذكر إن القصص في القرآن قصص زينة وقصص مو زينة حتى الواحد ياخذ عبرة بيها. عبر الدروس والعبر. O principal motivo de essas histórias serem citadas é o aprendizado, é a Sim, lição, a pessoa aprender uma lição sim, desta história. والقرآن الكريم يقول هاي النساء ضرب الله مثلا للذين كفروا. O Alcorão هاي Sagrado, مثال للذين كفروا É, كفار. e Deus cita estas mulheres, Imra'at Nuh ou Imra'at Lut, امرأة لوط. a esposa do profeta Noé e a esposa do profeta Ló, são citadas no Alcorão Sagrado dessa maneira, que Deus deu exemplo, Deus considerou elas exemplo para o povo desviado, para os ateus, para os idólatras. sim, فرغم انه كانت هي قريبة من يعني منبع الرسالة، قريبة من يعني الماء العذب الصافي. mesmo ela estando próxima ali da fonte da mensagem, ela infelizmente sim, لكن ما استفادت منها. não aproveitou, não não, aprendeu, راحت كانت não تشرب usufruiu. كأنه من não, مستنقع راكد عفن. Imagina você ter uma fonte de água cristalina, boa, limpa, e aí você deixa isso e vai para uma outra fonte de água suja, poluída, fedorenta sim, e toma água de lá. sim, هكذا الذين كفروا. É assim, esse é o exemplo, né, dos infiéis. يعني sim, رغم انه اهل الحق بالطريقة الحسنى، بالكلام الجيد، بالاعمال الصالحة، يدعوهم يعلموهم يردون ينقذوهم، لكن مع ذلك يصير عندهم تعصب ويصير عندهم جهل ويصير عندهم غرور، لو خوف على مصالحهم انهم يتبعون الحق. O povo, infelizmente, desviado, infiel, eles têm uma certa preconceito, né, contra os bondosos. sim, Às vezes ele sabe, né, que aquilo que ele está falando é certo, é verdade, mas ele tem um medo de abrir mão de suas crenças por conta dos seus interesses, né, sim, seus interesses. E isso sim, acaba afetando com certeza. o seu destino. É. وهناك امرأة أخرى يذكرها القرآن الكريم. Tem mais uma mulher que o Alcorão Sagrado cita. هي امرأة العزيز. Que é a esposa do أحد rei, أعضاء حكومة مصر. a esposa de um dos ministros do Egito. أحد tá, الفراعنة اللي عاش يعني حكموا مصر. uhum, Um dos reis, um dos faraós do Egito, tinha vários ministros, sim, obviamente. A história de uma das esposas destes ministros foi citada no Alcorão Sagrado. طبعا هاي المرأة زليخة. O nome dela, إنه التاريخ يذكر إنه اسمها زليخة. a história afirma que o nome dela é القرآن Zuleika. يقول إنها tá, امرأة العزيز، ما يذكر اسمها. O Alcorão não cita o nome, uhum, mas ele afirma que ela foi a esposa de um dos ministros do faraó. طبعا شاءت الأقدار إنه أن يكون نبي الله يوسف. طبعا هاي كانت في زمن النبي يعقوب. زليخة كانت في زمن النبي يعقوب.
شاءت الأقدار أن يكون النبي يوسف عليه السلام يعني عبدا في 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 A بيت história dessa mulher, زوجها اشترى ela, النبي يوسف. ela se destaca da seguinte maneira, que ela está ligada, na verdade, com a história do profeta José, Tá. que é uma história muito longa. Ele foi parar no mercado de escravos. José, o grande profeta, Sim. ele foi parar depois de uma história muito longa, né, que não cabe agora nesse episódio. Ele foi parar no mercado de escravos e o marido desta mulher viu esse menino, esse belo jovem, menino, criança, né? Sim. Cara, طفل naquele وقت. كان يعني Ele era criança Jovem. ainda, né? Ali uns 10, 12, 13 anos. Na pré-adolescência. Com ali. pré-adolescência, compra ele e leva ele para sua casa, onde sua esposa, enfim, morava. لما اشترى هذا لما اشترى زوجها قال لها أكرمي مثواه، يعني خلي يكون هذا في بيتنا مو حال بقية الخدم، لأن وجد فيه بعض الصفات الصلاح وصفات الخير ele, وصفات الاحترام، حالة مو بقية ele, أحوال الناس العادية. esse ministro, quando ele comprou esse escravo, no caso que seria o José, ele percebeu nele algo diferente dos outros. يختلف. Quando ele trouxe ele para casa, ele pediu para a esposa cuidasse dele. Uhum. Cuidasse dele de maneira de que ele não fosse tratado com os outros, né? Sim. Não fosse colocado junto com os outros, enfim, não que ele fosse humilhado, né? Mas ele percebeu que ele tinha algo especial, algo diferente, Uhum. algo Algo único, né? algo único, de fé, de repente pode ser de justiça, de respeito. كان هو مؤمن بالله E على خط José, التوحيد ele era fiel em Deus, filho do ومؤمن profeta برسالة Jacó. جد إبراهيم وأبوه يعقوب وجد إسحاق Seus avós eram Jacó, من eram, سلالة Abraão. الأنبياء. ele era da descendência Sim. do profeta. Então a conduta, obviamente, um Obviamente, filho seria de uma conduta profeta de... acaba trazendo isso na sua conduta Sim. também, né? ولكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي يوسف Isso أن estava لا claro, يخبر né? لا يخبر بحاله ولا Dentro يخبر بنفسه. dentro da sua conduta estava claro que ele era uma pessoa destacada, de Uhum. muita dignidade, de muito respeito. لأسباب E o profeta معينة. Jacó já tinha, o José já tinha sido instruído pelo pai de não revelar, de não falar quem ele era, de qual descendência ele era. فبقى في قصر Então, هذا ele foi قصر parar هذا nesse الرجل mercado de escravos, وكان comprado إنسان por esse عادي. ministro, levado até a casa e ficou واهتم morando lá. به اهتم به هذا يعني صاحب القصر، اهتم به سيده وعلم فنون القتال فنون التعليم، هو كبير كان O, إلى مكانه. o José, Sim. ele ficou na casa deste ministro e foi sendo tratado de uma maneira realmente diferente, né? Ele foi sendo educado, foi sendo treinado, né? Com treinamentos Sim. militares, né? وكان يتمتع يوسف عليه السلام بحسن الصورة، E جمال o الشكل وحسن profeta الصورة. José, alayhi salam, ele se destacava com a sua elegância Uhum. e beleza. Tá. Era um homem extremamente belo em sua fisionomia. فلما بلغ مبلغ الرجال زوجة العزيز مصر أحبته حبا شديدا. E quando ele cresceu e se tornou jovem, a esposa do ministro, que ele morava na casa Sim. dela, né? Ela se apaixonou por ele. ويعني قامت به، ما كان عندها تفكير إلا أنه يوسف، E ela فقط só تفكر في يوسف. pensava nele. Chegou a um Uhum. nível que ela ficou tão apaixonada que só pensava nele. E Tá. essa história está citada no Alcorão, né? وسيطر هذا الحب على عقلها. E esta paixão começou a dominar a mente dela, o Uhum. coração dela. واستولت عليها النفس الأمارة E بالسوء. aí essa paixão começou a dominar a sua vontade e ela decidiu fazer coisas erradas. Uhum. وزين لها الشيطان Então الخطيئة. o demônio começou a mexer com a cabeça dela
Tá. para que ela pudesse induzir, né, o José. فعملت خطة محكمة Então ela criou um plano bem Uhum. forte لتلتقي بالنبي يوسف para que ela pudesse se encontrar com José وتوقعه في الرذيلة. e que os dois ficassem juntos, Uhum. né, em um espaço privado. لكن النبي يوسف عليه السلام كان قوي الإيمان، التجأ إلى الله سبحانه Só وتعالى. que naquele exato momento que ele tinha caído nesta armadilha, né, que ela tinha criado, Sim. o profeta Jesus se destacou nele. O profeta José, O né? profeta José, desculpa, a aparição da fé foi clara Uhum. naquele momento. Sim. والأنبياء معصومون عن كل خطيئة وعن Lembrando كل que رذيلة وعن todos كل os, منكر. todos os profetas são infalíveis. De todos os erros, de todos os desvios, os profetas e mensageiros de Deus todos são infalíveis, de acordo com a nossa crença. فالتجأ بروحه Então ele rezou para Deus Tá. naquele momento. إلى الله أن يخلصه من Ele pediu para que Deus هاي البلية. o tirasse dessa situação, Sim. porque ele estava numa situação muito crítica, Sim. muito difícil. Sim. Imagina, preso dentro de um quarto com a esposa do patrão, Com más intenções, com agora mais tinha más intenções dela, intenções. exatamente وكانت contra هاي ele, المرأة قد غلقت e الأبواب. ela tinha trancado todas as portas. كم tá. باب كانت Na عند الغرف verdade, o للممرات. acesso até o quarto dela eram várias portas, ela tinha trancado tudo, ele não Todas. podia sair. لكن رب العالمين فتح إلى هاي Só que الأبواب um dos primeiros milagres que aconteceu é que essas portas foram se abrindo, um atrás do outro. وخلص As travas foram فخرج quebrando, منها. ele saiu, fugiu das garras Uhum. dela, فر منها ولكن ركضت خلفه só que وشقت قميصه من الخلف ela, جرته. ela correu atrás dele e pegou, Tá. pegou ele pela camisa, Uhum. pela gola, né? E rasgou, a roupa dele se rasgou, acabou rasgando. لكن بعد ذلك انكشف أمرها أمام زوجها. Depois desse episódio, E depois de Hamlet, muitos não. detalhes, né, que não cabem aqui nessa história, Sim. o caso dela ficou claro. Né? O marido O descobriu? marido descobriu. Tá. Primeiro ela tinha acusado Sim. que iria ser, que ela foi atacada, né? Uhum. بالأول هي تهمت النبي يوسف. طبعا طبعا. Primeiro اتهمت. ela, lógico, não Sim. podia reconhecer, né? Então ela acusou o José de ter atacado ela, algo que até o próprio ministro estranhou Sim. pelo currículo, Pela história que ele tem pelo com histórico ele. que ele tem, uma pessoa justa, Sim. jamais faria isso. Só que depois realmente todos descobriram que foi ela, né, que Uhum. tinha planejado tudo. بعدين اكتشفوا انه هي بعد ذلك اكتشفوا وعرفوا الحقيقة أنه هي كانت. que ela tinha feito اكتشفوا essa الحقيقة. armadilha. Sim. Uhum. الآن احنا نشوف كم أكو من النساء Olha só quantas mulheres, né, foram Sim. citadas no Corão Sagrado يشبهون شخصية زليخة. que e até no dia a dia, né, في إيقاع الشباب في الخطيئة والرذيلة. muitas mulheres no dia a dia são como a Zuleika, que elas atraem Sim. os homens, os jovens Induzem ali para um induzem caminho errado. para a sua beleza, para o caminho errado. نلاحظ كم من النساء اللي تبرز زينتها متبرجة Essas mulheres que سافرة. demonstram sua beleza, que não se cobrem, في المجالس في dentro, المدارس especialmente dentro dos espaços بالاحتفالات. públicos, Sim. das festas, تقترب من الشباب. não somente mostra, mas sim conversa, se aproxima, Sim. تحاول أن توقع الشباب في الرذيلة ela وتنشر المنكر. faz de tudo para tentar atrair a atenção dos jovens e colocar ele no caminho errado. Sim. تغيب العقل عن شخصيتها وتتبع طريق الشيطان. Isso é desativar o papel do raciocínio e seguir o caminho
do demônio, né, Sim. das paixões. طبعا بالأخير بالنهاية زليخة اعترفت وتابت وصارت Voltando, مؤمنة بالنبي يوسف عليه voltando السلام ao على assunto خط التوحيد. da senhora Zuleika, ela praticou este delito, né, Uhum. este pecado. القرآن ما يذكر هذا الشيء ولكن A يذكر história teve muitos العبر. desdobramentos. O profeta Jesus, o profeta Profeta José José. foi preso, e ela, depois de um tempo, pediu perdão para Uhum. Deus. E ela seguiu o caminho da fé e foi fiel em Deus. Uhum. آمنت بالله سبحانه وتعالى. آمنت بالله Ela foi fiel em Deus, واعترفت ela بذنبها reconheceu e وخطيئتها. pediu Seu perdão erro. para Deus. Uhum. أي نعم يعني بعد ما توضح لها Depois الحق que ela توضح لها percebeu الأمر. Sim. que ela estava errada, né? Sim. Ela والقرآن reconheceu. الكريم يذكر لنا هاي الشخصيات الصالحة والشخصيات الغير صالحة باعتبار أن النتائج دائما تتبع المقدمات. O Alcorão Sagrado ele cita estas personalidades e essas pessoas justamente porque as consequências e o resultado e o fim sempre está ligado com as consequências das nossas ações. Sim. والتاريخ يعطي للإنسان عبرة. E a história, بصيرة. a história traz uma lição para o ser humano. Sim. القصة بالقرآن الكريم ليست للتسلية. A Sim. história no Alcorão Sagrado ela não é um passatempo. كتاب الله لتنظيم حياة O البشر. livro sagrado de Deus, ele é um livro para organizar a vida da دستور gente. للحياة É uma الطيبة doutrina السعيدة. de vida. Não é para a gente passar tempo. Essas Sim. histórias existem para nós aprendermos e seguirmos os melhores exemplos Sim. da nossa vida. فالإنسان اللي يريد الجنة ويريد القرب من الله عليه أن يسير يتخذ القدوات الحسنة الصالحة يعني محطات لحياته. O ser humano que quiser, a pessoa que quer seguir o caminho de Deus e o paraíso, ele deve seguir o exemplo dessas pessoas bondosas. Com toda certeza. ويدرس القدوات الغير صالحة حتى يبتعد عنها. E deve também, ao mesmo tempo, conhecer os más exemplos, as Sim. más pessoas, para evitá-las, Sim. لا para تتكرر evitar عنده في حياته. as práticas deles Ou e في que eles حياته não المجتمع. possam, e para ele não repetir os mesmos erros dentro da vida dele. Com toda certeza. والحمد لله رب العالمين. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o nosso episódio de hoje, com a história de Ásia, com a história de Zuleika, e levar isso para as nossas vidas, cada vez mais aprender sobre o Alcorão e continuar estudando a nossa religião. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Não esquece de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal, para não ficar de fora de nenhum episódio. Obrigada e até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين.